you can find someone else to compete with Shah Jahan, then it will be. Okay, sir. Thank you. सेफ्टी इक्विपमेंट नासतना हे काम करता ते सवाय भितर करूं शकता. सो टँक इक्विपमेंट दिवपाक पयशे पडटले. सो बिकॉज तो आतां पयशे मोडना तो आनी प्रॉफीट करता. सो आय थिंक दॅट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी द गव्हर्नमेंट शूड होल्ड कॉन्ट्रॅक्टर अकाउंट. सो इट विल बी लायक कलाकार देवी. पत्रकार भावाक देव बरें करूं म्हणटा आनी माफी मागता कित्याक आज इन द लिडर ऑफ ऑपोजिशन्स कॅबिन आज काडोक आहा कित्याक लास्ट 15-20 days आय वॉज युजींग एल्टन डिकॉस्टाचे PAC ऑफिस आनी हेजें रेनोवेशन जें आमकां एक रिप्लाय आहली की renovation of this chambers of the ministers and officers. The reply says that 14 crores was spent. 14 crores. And आज jenna the PWD seems to be my office trying to coordinate. The PWD pushes the buck on the electricity department. म्हाका काय खबर ना आनी आमकां आज काळकांत आमी काँग्रेसाचे आमदार पार्टी प्रेसिडेंट आमी आज CLP आपयल्ली एंड इन दीस CLP वॉट वॉज शॉकिंग टू सी इफ यू लूक हिंगा भायल्या पेंट माला हे बिल्डिंगाक जेन्ना पेंट मारला एक कोडे एक कलर एक कोडे येलो एक कोडे ऑरेंज एक कोडे जॉन्डिसा कलर सो हे कामीण जालें ते भाशी दिसता जरी तो तुवें रूफ चोयल्यार पेंट पयल माला आनी रुफाका माई कोताय सो बेसिकली दीस लुक्स दॅट दीस गव्हर्मेंट एब्सोल्युटली इज नॉट बॉदर्ड आनी पब्लीक स्टेट एक्सचेकर जे पब्लिकाचे पयशे आहाय हे पयशे वेस्ट करपाक हे प्रयत्न आज हो सरकार करता 2 दीस आदीं आय थिंक द आसाम चीफ मिनिस्टर सेड दॅट ऑल गव्हर्मेंट officers, MLAs, ministers had to pay their own bill. As leader of opposition, I also get a residence given by the government, but I have till today never taken it. So I don't know whether they put this light off here and they want to save electricity. Maybe it is a welcome step if they want to do that, cutting the light, electricity, trying to save. So my request to the government is that this has to happen across all the sections, not only in the leader of opposition's chamber. आज CLP आमची meeting झाली आणि no, definitely as I said, we have gone together and people of Goa want us to be together, definitely. Okay. See, we fought the election under the banner of India Alliance. And when we fought, we had requested the RG and all political parties that in the larger interest of Goa and Goans, people like us to be united not only in the assembly, outside as well. So they have seen what has happened to them. So I think this is the problem this is the issue you should question RG. I personally have no ego because Viresh as an MLA has been raising issues. But when we are all united, it has to be united along all spectrums. This was what we felt in the CLP. So we will also speak to our India Alliance partners and collectively decide. I सांगिल्ले ते भाशी the CLP felt that decisions taken that all the political parties under the banner of India Alliance वाम जेन्ना गेल्ले, it was under India Alliance, we felt that it has helped Goans at large and it is in the interest of Goans. So we will also speak to our alliance partners and all that and definitely we will get back to you. तुम्ही म्हटले आता ही जी बिल्डिंग इलेक्ट्रिक बसेस जो घेतल्या पळय गव्हर्नमेंटान तांकां चार्जिंग करपाक 9 युनिट्स इलेक्ट्रिक चार्जिंगचे ते अजून इन्स्टॉलूच करूंक ना 1 वर्स जालें ताका
एक वर्साची वॉरंटी काबार जाली. ते तुका सांगिल्ले ते भाशेन आतां पयलीं सद्या बसी आमी सदां सांगलोलें एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन पर्सन विथ डिसेबिलिटी लोकांक सुविधा आसपा जाय तें पयलीं जावपा जाय. हे सगळे उरपाट कोते मेट थिंग कमिशन मेट जायत ते भाशेन होकोत आओ खाओ पियो मौजा मारो ते भाशेन सद्या सरकार चल्ला. दुसरे कंपनीचा तेजे इश्यूज जाले कोर्टाचे ते अंडर अजून केसीस घेयना कितें ना. I was reading his in the budget speech the chief minister has said that he would expedite these Munkarial cases and every Saturday he has said that cases are fast tracked and tenancy he wants to do in the same manner. So we have asked for figures. I believe in figures. So kitya lagon only this has been, whether it has been increased, because the lokange tori choilar on the ground, people are complaining, even it is even worse. So now I will just interrupt, sorry for interruption. I want to ask you, please visit Mamlada's office in Mapsa. I am going to make this direct allegation. Except for very few, like the main Mamladar and a few others, the Mamladars are not taking up cases. They are giving dates. And kita date dita, they are expecting they will go back after this election code is over. Now they expect their transfer back to South Goa, because many of them are come from South Goa. They come for a picnic over here. There should be the same policy, no work, no pay. They should be made to sit at home if they don't want to work. So I want you to please pay a visit tomorrow. Just see them, pay a surprise visit. Don't go with a camera. Go and see what's going on. And then you expose them. I will also pay a visit and I will expose them. This is not the way that common man should be harassed. Date बेशा दितात. ते हांव आजोगाचें हांव काय म्हणा, थोडे घेतात थोडे घेयनात जाल्यार म्हजें तें सांगूंक जायना. ऑद घेता, फूल घेता, डबल घेता, म्हजें सांगूंक जायना. बट वॉटरफॉलवर सगळे टुरिस्टांक बंदी घातल्या. स्टेटमेंट कोता चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट कोता, कोऑर्डिनेशन ना रे. सी देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी. एकलो डिपार्टमेंट एक भाशेन चलयता, पाय एक भाशेन चलयता, पूत एक भाशेन चलयता, माय एक भाशेन चलयता, सासपायान भितर स्वता, आनी तितून भितर कॉन्ट्रॅक्टरा मदें तेंगे भाऊजी आहा आनी कितें तें वाडवता. हें सगळें फॅमिली हें चलना. सो दे आर नॉट सिरियस. ओन्ली बीस ते टापाटाप स्टेटमेंट दीत आहाय, कांय ना ऑन द ग्राउंड. सर सोलार फेरी आपोती वर्किंग मोडान ना सद्या रुरल फेरी हाडपाक वयता ताजे तुमकां कितें. अरे बाबा सोलार रो हें आज सोलाराक कितें हाडली ती पॅसेंजर व्हरपा मो हाडली. इनॉग्रेशनाक गेल्ले मध्य मंत्री. आतां तेजें कमिशन मेळा मो दुसऱ्यान घेवपा हें प्रश्न. अरे दीस इज लायक युअर वाय वॉज दॅट ऑलमोस्ट 3 or 4 crores हॅज बीन स्पेंट ऑन दॅट. You just throw it in the public money just like this, you waste. No feasibility, no consultant, nothing, absolutely. आती रो चलता मग कित गॅरंटी हा रो कोण मागीर म्हणलें रोय चलना मग. सो हेंक पातपा जायनाय. आनी हेंका म्हाका दिसता हेंका एक लोकांनी गोंयकारांनी येलो कार्ड दिलां. आतां तें रेड कार्ड 27 दितलें मग म्हाका खबर आहा. येलो कार्ड एक दिलो आहा आतां तेमी की बाबा, आनी सांग एक वॉर्निंग दिला की बाबा गेम आदी 1-1 जाल्या. उत्तर 1 दक्षिणान 1 स्कोर 1-1 आहा. म्हाका खात्री आहा की हेंका जरी तर इन द सेम वे इफ दे कंटिन्यू ही हुकुमशाही स्टायल डिवायडिंग पीपल ऑन लायन्स ऑफ रिलीजन, स्टील दे हॅव नॉट लर्न द लेसन्स. दिस इज गोइंग टू कॉस्ट देम व्हेरी हेविली. सर आज क्रांती दिन. शॉकिंग. कित्याक आमगे दाद देसाय जेन्ना हांव उलयलो कित उलयलो तो उलयलो की बाबा जे इश्यू आहाय, ज्या पद्दतीन गोंयचें लँड सेल जाता, ज्या पद्दतीन आज फ्रिडम फायटराचे भुरगे आशिल्ले जून 18 ह्याच दिसाक गेले ते वर्साक मुखेलमंत्रीन स्टेटमेंट केल्लो की सगळे फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक सरकाराची नोकरी दिल्ली म्हणून. आज स्टेटमेंट केला अजून 40-50 जावं उरलो आहाय म्हणून. अरे तेंच लागून आमी आज हिंगा आहाय. तेंच लागून जी क्रांती तेमी पेटयल्ली, क्रांती दिसाक दोतोर राम मनोहर लोहिया, दोतोर जुलियांव मिनेझीस, these places of sanctity, जावं आझाद मैदान, लोहिया मैदान, पत्रादेवी मेमोरियल, these Asolna Martyrs Memorial, this is our rich culture, it has to be showcased. I think Agwa जेलीन जेन्ना थिंगा दाद देसाय उलयलो गव्हर्मेंटाचे
टिका केली म्हणून तांकां एंट्री दिली जाल्यार खबर ना कित्याक ते म्हाका वयतना प्रेसीतूय मारले आपूण मातशें आमगे ओरात कुंकोळकार तो आगवाद जेलिका वयत म्हणून सांगिल्लें अरे इट इज शॉकिंग यॉल आर सेलिंग लिकर दे एंड अ प्रायवेट फर्म डजंट नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ द फ्रीडम फायटर एंड दे वर द फ्रीडम फायटर्स दॅट केम फॉर द फंक्शन एंड दे वर स्टॉप्ड सो हें कितें चल्लां हांकां हुकुमशाही चल्ला अशें दिसना तुमकां फ्रीडम फायटराकूच कॅनॉट गो टू द प्लेस वे दे वर्शीप दे फील देर इज सम सेंटिटी सो देर इज हांकां सांगो ते भाशेन नो कोऑर्डिनेशन सर तुम्ही IIT उलयले project is required for the state, but the way sale of land happens, it is the biggest scam and a fraud, which we will, when we get data, we will expose. Thank you. कोण म्हणटा अरे हो एका कितें तुका स्पेस दिला पळय मरे वयर घाल मरे हे बटन हिंग लाईट ना बाबा कॅबिन हे बटन मारे दिला मरे म्हणजे एकूच कॅबिनान जाय मरे हांगा लायटी ऑन केल्या Minister 14 crore 26 lakhs बोलल्या म्हणून रिप्लाय आमच्या मायकार बीन पडा on what repair? on renovation of कोई रिकॉर्ड नाही मॅडम ती लावून